Rainforest Botanic Singapore Gardens. Ayan po. Welcome. Welcome, welcome. Punta tayo dito. Ayan nga ang Singapore Orchids Show. Marketplace. What? Ano mga bulak di? Yan baligya man eh. Hindi matong mga bulak-bulak gid. Marketplace. Nga dali daw mabaligya, mga gabaligya sila sa mga ano oh. Hoy karamay ata ito. Ano to? Real crab apple daw oh. Ay pangkiling. 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 Crab apple tree. Tag $150. And crab apple. Ang cute. My heart says yes, my room says no. Wow. Imperial. Emporium. I never knew that these. I see. Dendro. Yes, it's a dendro nobili or nobula. Itong mga ano nila Oh, you can use this one. Then